ধর আর এটাকে আর একটা খুলে নে না। খোলা? বেরোচ্ছে। धीरे भैया धीरे, ये असली मोबाइल तो है ना, देख ले मैंने थोड़ा। अरे इसको बिना खोले नहीं देख सकते क्या? কি এটা তো অন করতে হবে। হ্যাঁ ওটা দেখ, শুনো বাকিটা বাবা খুলবে। আচ্ছা তো বাবাকে ফোন কর, ও ঘরে আসতে। यूएसबी केबल नहीं है इन लोगों ने। इतना पतला बॉक्स आने लगा है नहीं? You wouldn't कुछ भी believe नहीं the है। stupidity of ये क्या? mobile phone companies. You wouldn't believe it. इन लोगों ने चार्जर वगैरह कुछ दिया ही এটা नहीं। বন্ধ কর, রেকর্ডিং বন্ধ কর।